D'abord, on doit le parfumerie Paris XL. Ici, Paris XL. On commence avec Paris XL. غنتبع على حساب التيكي. اول حاجه هاد البارفان ديال هاد الكيت ديال الدراري الصغار، انا خديته على ود لي كارس، ولدي تيعجبو لي كارس. هنايا فيها البارفان، هنا فيها بورت كلي، هنا كاين واحد البغاسلي، وهنا كاين واحد اللعبه والبغاسلي راه خداهم ما خلاهمش، مي البارفان وهادو راهم بقاو هنايا باش نصورهم ليكم. Ici, il y a le parfum, le porte-clés, un petit jouet et le bracelet. Et ça coûte normalement 14,90 €. Et j'ai payé 8,95 €. pardon. كانت دايره 14,90 €، خديتها ب 8,94 €. انا هذه غير خديتها له اصلا، ما البارفان ديالو ماشي هي هذه، البارفان ديالو هي هذه. son parfum normalement c'est Burberry Baby Touch. Mais malheureusement, ici je pose aussi une question, si quelqu'un il peut m'aider, où est-ce que je peux trouver cette parfum? Parce que j'arrive depuis la naissance de mon fils, toujours j'utilise cette parfum. Et maintenant je trouve plus, et c'est le parfum que moi j'aime toujours, il reste plus rien. J'ai cherché dans toutes les parfumeries, mais je trouve rien du tout. Si vous pouvez m'aider, et vous pouvez me dire où est-ce que je peux trouver cette parfum. Burberry Baby Touch. هذه هي البارفان ديالو، الريحه ديالو من تزاد. مي المشكله ديال ان ما بقيتش لقيتها نهائيا، قلبت المحلات كاملين ما كلهم تيقولوا لي ما كايناش. هي بوربري بيبي تاتش. الا كان شي حد يقدر يعاوني يقول لي فين نقدر نلقاها، اولا كاين شي سيت اللي نقدر نلقاها فيه، نتمنى تقولوا لي. ندوزو البارفان. لا هادو دي سبراي. Maintenant, c'est des sprays, il y a aussi le prix aussi. Ça, je prends toujours chez eux ce spray-là. Normalement, ça existe argenté et doré, mais maintenant, j'ai pas trouvé en doré, mais c'est pas grave, j'ai encore ici à la maison le doré. C'est l'argenté que j'avais plus. Normal, ils sont vraiment géniaux pour les cheveux, pour le corps. Plusieurs, vous pouvez utiliser. Alors. Ici, normalement, il coûte 7,45 €. J'ai payé 1,49 € que j'ai payé 1,49 € au lieu de 7,45 €. هذا واحد الرشاشه ديال البريو، كيكونوا في الذهبي وكيكونوا في النقري. انا تيعجبني اصلا النقري، الذهبي اصلا ما لقيتش عندهم، مي باقي عندي الذهبي. النقري اللي ما بقاش لي خديت جوج، هما الاخرين اللي كانوا عندهم. كيديروا 7,45 €. خديتهم انا ب1,49 €، يعني فرق كبير. هادو فين ما كنلقاهم كناخذهم، تيعجبوني بزاف لان كيصلحوا للكور. يعني ملي كتكون هكا شي حفله ولا شي حاجه معروضين اولا للشعر، حتى هو كيصلح. والله الا غزالين. يعني من 7,45 € حتى ل1 €، يعني راه فرق كبير. Maintenant c'est le parfum. Ça j'arrive pas. 1881 sur UT. J'arrive pas à dire le nom. Alors هذا البارفان هذه 1881. هذه درت منها غزاله وكتبقى في الحوايج. والله الا كتبقى. انا ما كنتش عارفه هاد البارفان هذه نهائيا حتى لقيتها. كان بانت لي وقلت نجربها، علاش لا، عجبتني هكا القرعه ديالها. Ça c'est combien de ml? 100 ml. 100 millilitres. 100 ml. Il coûte normalement
35,50 €. Et moi j'ai payé 25 €. 25 €. يعني البارفان اللي ما غالياش بزاف صراحه بالمقارنه مع لي بارفان الاخرين، ولكني كتبقى والله الا كتبقى، انا جربتها كتبقى في الحوايج. كدير 35.50، خديتها ب 25 و100 ml. ندوزو دابا لهادي. هادي غزاله، يعني راه معروفه كالفين كلين، راها معروفه. شحال خديتها؟ نورمالمون il coûte 32,50 600 ml 100 ml. moi j'ai payé 20 €. هذه فيها 100 ml، خديتها كدير 32.50، خديتها ب 20 €. وبارده للصيف، غزاله ومعروفه هاد البارفان هادي. شويه غنهرسهم. دابا غندوزو شنو اخر؟ نوا. اي نوا. هاد نوا هادي كنت باغا نشريها، وانا نلقى عندهم دايرين ليها حتى هي التخفيض. كنت غنشريها انايا كبيره، ملي لقيتهم دايرين ليها التخفيض قلت علاش لا ما نبروفيتيش ناخذهاش. يعني انا كنت شميتها هادي وعجباتني وقلت غادي ناخذها، والقريعه ديالها فنه. شوفي normalement j'avais dans l'idée d'acheter Noah, mais quand j'ai passé j'ai trouvé qu'il est en promo, sauf malheureusement c'est juste les 50 ml qu'ils étaient en promo. J'ai dit maintenant je profite de la promo et après je peux acheter. Elle est vraiment géniale l'emballe, le packaging. Et normalement ça coûte 62,50 € les 50 ml. J'ai payé 53, non, j'ai payé 30 €. J'ai payé 30 €. هذه كدير 62.50، غير 50 في ml، كدير 62.50. خلصتها ب 30 €، يعني فرق كبير. من بعد شنو عندنا؟ تقدر تاخذهم ريان، خذهم. prends tu peux les prendre. ça c'est un porte-clés. من بعد شنو عندنا دوان دو كالفين كلاين. يعني هذه راها معروفه حتى هي دوان. هذه راها ميكس للرجال والعيالات وبارده، والله الا بارده فن ريحتها. هذه نورمالمون ça coûte 20. ça coûte combien? ça coûte attendez je regarde juste le prix. 53,56 et moi j'ai payé 25 €. كدير 53.56، انا خلصت لها 25 €، وفيها 100 ml، فيها 100 ml. دابا غندوزو لاخر بارفان واللي هي ريبيتو. ما عرفتش واش قلتها هي هذيك ريبيتو. هذه ما هذه حتى كنت غادا لاكيس، كنت في لاكيس وانا ندور وهي تبان ليا عجبتني القريعه ديالها. J'étais à la caisse et j'ai bien aimé le flacon et j'ai dit je vais la prendre. Ça aussi ça coûte normalement il est à 80 ml, فيها 80 ml، فيها 80 ml. Ça coûte attendez je regarde juste le ticket bien. Ça coûte 71,80. moi j'ai payé 28,42 52. هذه دايره 71.30. انا ما عرفتش واش فاصله 30 فاصله 80. انا خلصتها ب 28.52 €. المهم ربحت فيها
حيت كنت ثانيه التيكي كنت ثانيه التيكي وتمسح ليا هاد الاخر هذا. Je suis même pas sûre de prix parce qu'il est un peu effacé. Oui, 71,80 et j'ai payé 28,52. كدير 71.80 خلصت 28,52. Et c'est tout, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pareil, سمحوا لي على الصداع واحد l'ambulance دايزه من حدايا. Alors, et comme d'habitude, à chaque fois que je vais à la caisse, j'ai des surprises. Cette fois, j'ai reçu aussi des échantillons du parfum. Bien sûr, plusieurs échantillons de parfum pour essayer. Et ça, c'est bien parce que parfois on essaye et là, on peut acheter aussi. Et aussi, qu'est-ce que j'ai reçu? 2 mascaras de la marque Chanel. Merci beaucoup aux vendeuses de ici Paris XL. Vous étiez tout le temps, vraiment, vous étiez très gentils. Et شكرا لهم بزاف. عطاوني دي فون دو تان ديال Yves Saint Laurent, des bébés crème, j'étais gâtée. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Paris 8. Parfumerie, désolée, mais c'est la parfumerie préférée pour moi toujours. Surtout la parfumerie Paris 8 de Merche Topaz. Alors, là, j'ai trouvé vraiment un dose de Paris 8. J'ai trouvé aussi une bonne affaire. Normalement, j'ai entendu beaucoup pour le parfum Carolina Herrera. Carolina Herrera. Et je voulais toujours acheter. Et j'ai passé, j'ai dit je vais acheter quand même s'il était... J'ai pensé qu'il ne va pas être soldé, comme j'ai toujours 20% avec la carte de Paris 8. Je dis c'est pas grave, je vais l'acheter. Tout d'un coup, j'ai trouvé que ça, c'est la même que la noire. Parce que normalement, la noire, j'aime bien l'odeur. Et j'ai senti celle-là aussi, c'est la même chose. Et la vendeuse, il m'a dit c'est la même chose, sauf ils ont fait une édition limitée, هكا gold, comme ça gold. أنا كنت باغا نشري هذه كنسمع عليها بزاف وشميتها وعجبتني ديال كارولينا هيريرا جود جيرل، يعني معروفة هذه كلشي كيهضر عليها. كنت باغا نشري الكحله ديالها ودزت للبارفيمري ما عندي 20% بلا كارت، قلت غادي ناخذها ما ولاش غادي دزت وانا نلقى هاد اللي عجبتني بزاف هكا وسولتها قالت لي الفوندوز راه هي نفسها غير هما خرجوا هاد الايديسيون هكا بالذهبي وكانت اخر وحده. مي هادشي في باري 8 سا سي ا باري 8 لوكسمبورغفيل. Alors comme je préfère toujours acheter chez Paris 8 Merche, j'ai téléphoné mais ils avaient pas du tout cette édition là de gold. Et alors j'ai dû acheter à Paris 8 Luxembourgville et vraiment elle est très jolie. عجبتني بزاف حيت هكا بالذهبي يعني يعني فيمينان. يعني هذه نورمالمون الكوت شحال فيها 80 ml، فيها 80 ml. Il coûte normalement il coûte normalement 129,30 et moi j'ai payé 90,51, moins 30%. C'est pas quand même parce que j'ai déjà 20%, mais quand même 10% de plus c'est bien aussi. هذه كانت دايره 129 اورو فاصلة 30
انا خديتها ب 90 اورو فاصله 51. كان فيها 30%. يعني انا اصلا عندي 20% بلا كارت، مي هذيك 10% حتى هي زايده راه مزيانه. واصلا عجبني هاد هاد الذهبي هذا ديالها، يعني هكا تحطيها في مع لي بارفان كتجي غزاله. والريحه ديالها ما نقول لكمش واعره. غيا هادي بالنسبه لهاد الوقيته هادي غير كنتو خارجين بالليل، ما ديروهاش بالنهار. Ça c'est pour normalement c'est pas pour pendant la journée, c'est juste le soir. Et bien sûr toujours gâté avec des échantillons du parfum. Merci beaucoup Paris 8. Comme d'habitude, même si j'étais pas à Merge, mais quand même j'étais un petit peu gâtée. Mais à Paris 8 à Merge, je suis toujours gâtée. Merci beaucoup aux vendeuses de Paris 8, Merge, Topaz. Parce que là aussi, je reçois toujours des mascaras du marque, des échantillons du fond de teint, des bébés crèmes. J'essaye avant d'acheter, vous savez, comme ça je sais ce qui me convient. Merci beaucoup.